Hello friends, silong ti tarik ko borsen andar jatna lam sabo. Friends, যদি নরমাল চ্যানেল কথা বলতে সাবস্ক্রাইব খাইনা তা পাউটি বেল আইকনে ক্লিক খাইতে ভিডিও না সাজা লাইক শেয়ার খাইনা তা পাউটি তে ভিডিও না পিলার সিম পাই থেকে জরা নাইন তা পাউটি फ्रेंड्स आं फाइके नॉर्मल नंबर ना तीन बगैर নাই फाइव थ्री कैसे लिखा नॉर्मल नंबर बिसिंगा ये नया बन गया होगा टाउन 6 में लिखा 1936 then 46 13 14 17 10 perfect এমন হিট নাম্বারও নাই 78 28 79 03 23 8 18 10 68 42 37 hit naman bising ang dasuno tay ara ni bising daw part single re Seven cash add to ini lagi tangai seven to it tahun ini muda oke mulai